समान झिल के जीपा पराटा नामर माई जी नुआई निबे समान साड़ी के समान सात मोर किंद्राई दिरेছে হ্যাঁ তার কাছে শাড়ি পটা সব নাকরটা কানরটা চুড়ি মালি সবকে নিয়ে আন দিলি আছি আজি আসো আজি আইলা বলে দেখাইবি মাইজি মন করছে কি নাই আলে সব রকম রকমটা আনলি আছি এ নন্দাই নন্দাই রে खोलारी कर कायटा ना डाकिस केरताय पर आइली साठ फाटले खाइली खाइए बे खाइली के बे खाइली हाँ आजी आमर सावकार पूरा सब बोले सावकार आमर जत की काम करला डाबू छुक छुका खीटने दी देला ये बुबा सब डाबुक देला तोर का जमई चूड़ी माली सब गेनी आन देली आची रे कार का जे घर का जे मोर का जे हां आ लेकिन तटाउन आन लिया बड़े सरदा का देख बिया लागी काइटा सरदा ना हो सत के दिन और डाबू बाकी कर रेला सब दी देले आरी आले काय काय यति आची तोर सुजी सुता एटा मन सब आछे এটা মো সব হয় মোরটা ইয়া দে এটা রে এটা মুন্ডে কচবাটা রে গোটা কোটলু আছিস কা यार गोट कचबी ওই কে काय का जे तू बेकार डाबू खर्च करबा के जे तक जिनिस के गेनी आन देलिया या लोकमन कहता गेंदे रे तुम केंदा ना गेनी हां यंतर गेनली मार ना दुकान वाला देखी मको बोयाई गला आई पैसा पत्र ले केते काम देता रे भुकुआ ए जिनिस पत्र केंता करबिस बे केंदा करबो वरस जाको मिसा पिंदिबिस हैं देखनी बरस जाको पिनसी আছে তুই এন্তিয়া কা পয়সা পত্র মিললে মন মানে কাইসে করবিস ये देटा पाउडर लगाए बाटा काइटा बोल भाई बड़ बड़ कर लोग मन लगाए भाई दे এটা আর আন দেলিয়া हेटा लगाइलिस बोले मारन तोरगा लेंती चिकना चिकना इसी तोरगा ले मोती बसलो एक्सीडेंट है मरसी ये बुबा रे ये दे मग मारन नहीं काम धंधा करी करी हाथ गोड़ मन बारी दुकायला नहीं रे ये हाँ हाथ गोड़ मन बसी गला पर लागला नहीं केंता गुन केंदा गुन बोले काम धंधा करी करी हाथ गोड़ मन सब बड़ दुकायला नहीं ओसो केनी आनतिस कि नहीं खाई लोग रसवारी के नी तेरी बितार देखने सामान केने बाका जानली 100 कर 10 टका के केना पारलिस हाथ गोड़ के मन के किन लगा लगड़ी देश रे किन्नी को लागसी हे हाँ हाथ कोड़ के लगड़ी देवरारी होय मोराई देलिस कि नहीं घरर भूता एंती पोडला আছে তা रबे एबे न लकड़ दे खरबिस सब बेला बुता 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 का बोलते रबिस देखनी तुई आ केंता करबु तो माजी गिर काम भूता न करले केंता हेसी आले र सब दिन तो बुता खरबिस मके हाथ गोड़ के किन के मालिश कर देस हाथ गोड़ मन दुकायलानी आजिर काम आर काम करला पर कर लिया छी ओय आले रो दुइले करतो रांडा बडानी हां दुइ मन रांदी खाइबु पचे मी सर रांदे खाइबु हां आई डाली ना सिजाली मी दुईटा अंडा नहीं करतो सिजाती कहूं हाय आले बसते बे जो केमा दिबी गड यार की दाई दुका सुका का गड हात मुड काल सब दुकाला ने केंता सब बाटी दुकायलानी रे हे आले बसते बे आला काय आले बस नहीं ये बात
खबर मौसा मौसा खबर कर मौसा घरे घ्यायचा मौसा खबर कर मौसा खबर करा घरे घ्यायचा खबर करा मौसा खबर करा अरे घरे घ्यायचा मौसा खबर करा मौसा এটা আর কোন রে कला ইয়া খবর কে আর সমান ডড়ক ডড়ক মারি পকাইলানি নাই কোন নাই मौसा खबर करा मौसा অরবর নাও মু কলবি আছি র অরবর নাও তুই মারানি আর সম্মান টম সব টাইম কে কেটে দেলা আছে আর দেখিনি র র র অরবর নাও বাড়ি অরবর লা আছে রা কলবি আছি র हे बाबा मरी गलू की नहीं आले हे पर के तारा रे फोन जा हाथ कर तू कैसे जे बोलले जा रे नो नहीं सकतो याचे का कबड्डी खेलबे झूठा खाऊ ही नसता নো রে काय नुआय कत मोर देखिया बस बुढ़ा नइले सब दिन तू एंती कायसो करी गिर रलीस ने मोके तेबे हाथ कर तू कैसे जे गोड़ हाथ तू कैसे जे मुड़कान तू कैसे जे बोललीस লাগাই দেবি সমান তুই কি করে সমান গালগুলা ফেট ফেট আই গেলা পরে দেখ মুই একে জানি নাই কি চিনি নাই कायटा के ना जानिस आ देखने मिस्त्री को लियांग मिसा तो पीला मन के नेबार छाड़ी टोकी मन के नेबार आई মুই तो के कोने पीले ना मिललाई मते साचा करा তুই ওগারে রে কাই চার্জ করবি আসে বাটে মোর কানে আমাকে চার্জ করি পাগাইলা নি আরে तो के लात ना गोजिया ना की नरक खई कुत्री तो के नहीं कबाड़ी खेलछे छे झूठा खाई डेंग ना की नइले জন প্রকার রেলি আছিস আর নুয়াই নিবে উসমাই বা খুব ডাকছি দেলকেন তার কেয়ার করছি যে সেন তারে বি আছিস দেখিনি काय का ना कोई केतला को ना कयल को तो के लात शरम मिसा ना लागला गोजिया ना का चिंगड़ू मुंडा नइले হেই না কো এটকে চিল্লা চিল্লা পরা লাগলা নি রে कायटा এটকে চিল্লা চিল্লা পরা লাগলা নি कोहन केता দেখি দেখছি ए हाँ रे जानला पर लागছে চিননি के আই বড় ঘর ये हाय हमारा साइड गाँव रही काय कुड़ार काय ना बोलबा जे फिरते पुरार প্রীতিপুরন हाय जमीनदार कर टोकी है काने ने সে টকিতে পরা তো লাগলা নি हाय एंती मा देखছিয়েছে এ টকি বাড়ি অরবরে লাছে मौसा मौसा मो होचे जमीनदार घरे छिया मोला होचे बरसा हाँ ଆମ ଘରର ଛକର ପୁଅ ବାଦଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଉସା ମୋ ବାପା ମୋ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଜାଣେ ଜୀବନ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଶୈତାନ ମୋତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମୋ ନାଁରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋତେ ଠଣ୍ଟେ ଚିପି ମାରିବାକୁ ବସେଇଥିଲେ ମଉସା ତାପରେ ମୁଁ ଖସିକି ପଲେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମଉସା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି मरी गलु कि नहीं रे इनुनी एते खबर हेला देखनी आले মারান মুই কইতেরিলি কি নাই তো কইলি কি নাই গোট দিন বন্দাট যাই করি আইবা বেলা हाय से হ্যাঁ हाँ তাকর গোর রাই জগুর তার পিলা এ 2 লক্ষর ভিতরে ছাল্লা আছে বলি কি না हाय हाय सात का का हाँ? এটা একাই এলে তুই এবে কোন বাট যাবাকে বারলি আছিস মৌসা ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମଉସା
ଖାଇ ପାରିଲାନି କେନ୍ତା ବୋଲେ ନନି ମୋତେ ବଞ୍ଚା ମା, ମୋତେ ବଞ୍ଚା। ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। କଣ ମାଛି ତକେ ସେ ଜୀବନ ଆଉ ତା ମା ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ମାରନ୍ সেটা গলু রে হ্যাঁ মুখে জীবনের মারবা কাছে বসলে হাত বলছি আজিকালি লোকে কই নাই ধন সম্পত্তি কাজে বলে লোককে মিশা মারতে ভাই লোক 1 লাখ খাইটা 3-4 লোককে মিশা মারতে ভাই হাই হেড়ে খবর সুন্দর টকিকে দেখে নি আলে এই টাকার সম্পত্তি দেখে রাখবি ভাই এলা কেনতা জানবা কাতাবে আর আজিকালির লোককে হ্যাঁ এ দে ये टोकी আর ये भी আর কোন বাটে যাইছি তাহারি কেনতা করবো তেবে গোট কাম করু আমরতি রেবিস কি বল দেখ হে আমরতি রেবিস কি বল ননি মা, আমার ঘরে রেবিস মা, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। এই রেবি বললানি রেবি বললানি হ্যাঁ ये दे रेबाटा रेसी जे ये सबु बेला एने आने बुलते रेले खेड़दाई देखी देले काय কাজে ঘর ভিতরে তো রেসি काय কাজে বুলা চালা করছি তা হ্যাঁ এন্তার করলে এসি গোট কাম করু সে মনা রেবে কজি বুলতে রে ভাই হাই এ ননি ইলেগা দেখ তুই তো আমার ঘরে রেবিস বে এদিক মিশা এনে তেনে বুলা চালা না কর হ্যাঁ। আই কেন আই কোন লাগে বাটে কাটে দেখলে মারি দেবা মা বাইয়া দে ওদিক বুলা চালা না কর হ্যাঁ হয় ননি যাইটা পুতা কামাইলে মই তো করিবে আই কি নাই থাকে আরে কাই বুতা তিয়ার বিস্তার তুই ঘর ভিতরে একা রেবিস কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে মা। আলে চল পাটাপাট কেন রেসি মনে হ্যাঁ ये देख के दिन काइला आज के केंदा रले मार नाकी कान मन कोटना कोटना ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅଧିକ ভুক লাগলা বললানি ধনিয়া आई बासी पे जाचे आले देश बोटके कपरा কোন লগর আছে এই মেডি মনকে দেলি কাই मेंढी की देली হ্যাঁ आले जो तबे किंडी का तपला तपला रांदी कर देबी से আলে যতে কি দেখ আখি কান মন খোদরা করে আইলা ना कान देबे रो না কান্দনি না কান যো কোনে মারছি রে আমার ঘরে রেবিস কাই কাজ মার ভাই যো